नमस्कार दर्शक बंधु आमे आज जानिबा कंप्यूटर सेंटर रो नूतन कार्यालय उद्घाटन विषय। दर्शक बंधु सदर ब्लॉक अंतर्गत सार्थारे सुमंत पंडा द्वारा एनएमकम सेंटर रे पिलामानंकर कंप्यूटर बा एआई ज्ञान विकास पई कंप्यूटर शिक्षा दिया जाउथिला। दर्शक बंधु एबे किछि दिन पूर्व से कंप्यूटर सेंटर रो एक नूतन कार्यालय उद्घाटन हो जाइछि। एही उद्घाटन उत्सव रे मुख्यतः भावे ओकेसीएल डीएलसी रो बालेश्वर जिला संयोजक सुबीर चंद्र दे मुख्य वक्ता भावे जोग देथिबा बेले मुख्य अतिथि भावे प्राक्तन प्राध्यापक तरणेश्वर जेना जोग देथिले। सेही भली सार्था फांडीर एएसआई दीपक कुमार गिरी, सार्था हाईस्कूल पूर्वतन प्रधान शिक्षक सर्वेश्वर पाणी, सार्थार सरपंच धनंजय पात्र एवं डॉक्टर पुण्यचंद्र जेना जोग देथिले। दर्शक बंधु एही नूतन कार्यालय को सुमंत पंडा माँ मालती पंडा फिता काटी गृह प्रवेश करथिले। सभामंचरे मुख्य वक्ता सुबीर चंद्र दे तरणेश्वर जेना प्रदीप प्रज्वलन करी सभा कार्य आरंभ करथिले। बहुत किसी बहुत किसी कार्य हासिल कर बापा नमस्कार मो ओकेसीएल बालेश्वर संयोजक जिला संयोजक सुबीर चंद्र दे आज मुझे एनएमकम उद्घाटन उत्सव मु आसी आम ओकेसीएल तरफ आम ओईसीआईटी ओईसीआईटी ए प्लस तीनटा कोर्स आम दौचु। ओकेसीएल मूल लक्ष्य है आम ब्लॉक एवं पंचायत लेवल पर्यंत जाइकरी प्रत्येक घरे आम कंप्यूटर विषय रे अवेयरनेस प्रोग्राम चलाऊँ जो थे कि पिला माने तीनोटी कोर्स उपरे आपण करें जोटा कि ओईसीआईटी ओईसीआईटी एवं ए प्लस ये ओईसीआईटी एवं आपणकर ए बा ए प्लस रो सर्टिफिकेट आपणकर संबलपुर ओपन यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करुच्ची जोटा कि संपूर्ण रूपे गवर्नमेंट सर्टिफिकेट एवं प्रत्येक सरकारी चाकरी एवं गवर्नमेंट गेजेट अनुसार प्रत्येक सरकारी चाकरी ओईसीआईटी सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी माने बाध्यतामूलक। तेणुक आम प्रत्येक ब्लॉक पंचायत रे आम से कोर्स को आगे नौचु। या संगे आम माने जड़े अवसरप्राप्त प्राध्यापक अर्थनीति विभाग घर सार्था आज ये जो एमएन कम्युनिकेशन सार्था एवं ओकेसीएल ओडिशा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड तरफ जो कंप्यूटर सेंटरटा उद्घाटन होती ये आम अंचल एक माइल खुंट। कारण सरकार तरफ जो सब मिनिमम कोर्स पिला मानकु दवापाई बा समस्त को कंप्यूटर साक्षरता करवाई जो प्रयास ये एनएम कम्युनिकेशन एवं ओकेसीएल तरफ जो आदम कर अत्यंत प्रशंसनीय। ये आम अंचल विशेषकर सदर ब्लॉकर ये उपात अंचल गुड़िकर पंचायत गुड़िक अति उपादेय सब्यस्त हो। पिला माने
ଅଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିମ୍ବା ବିନା ଖର୍ଚ୍ଚରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କୋର୍ସ ପାଇପାରିବେ। କାରଣ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ। ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରେ ଆମେ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଯୁଗରେ ଆମେ ବିନା କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାରେ ଆଗେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷାକୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କମ୍ପ୍ୟୁଟରକରଣ ମାଧ୍ୟମରେ କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। କାରଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସବୁ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା କ୍ଷେତ୍ର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସମସ୍ତ ଚାକିରି ବାକିରି ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେଣୁ ଇଏ ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏହି ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରଟି MN କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅଫିସିଆଲ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଏହା ଆମ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏକ ଗୌରବର ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଏହି ସଭାମଞ୍ଚକୁ ବ୍ରଜମୋହନ କଲେଜର ଅଧ୍ୟାପକ ଶମ୍ଭୁନାଥ ପାଲ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରାଯାଏ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସେଣ୍ଟର ସାର୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବା AI ଦିଗରେ ବିକାଶ ଦିଗରେ ଆଗେଇ ଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସାର୍ଥାରୁ ରୋହିତ କୁମାର, KM ନ୍ୟୁଜ୍ ସ୍ୱାଭିମାନ।